幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号とスーパーこまち号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は仙台に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際はデッキをご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Hayabusa and Super Komachi Super Express bound for Tokyo with stops at Sendai, Omiya and Tokyo. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's rooms are in cars 9 and 12. We wish you a pleasant journey. 電気、トイレを含めまして